Imaynallam wawqi panikuna. Mama taytaykuna, kay hayakunan punchaw wayra wasinta wasikiman chaykamuni. Warmaykikunata yanapanarayku. Yaykachiya, kaytaya hawaykusun kuskakuskanchik. Kay llamkay tariya kuskanta yanapanaypaq geometría kursutam ruraykusun kunan punchaw. Chunkantin ejercicitam kamachikusqa. Tercer grado secundariapa. Kanan ya huk ejercicio ta hallaykamusun. Ñucha allita utiyanki, yanhata. Allita atendinki. Haykamanmi hatin X niwachkanchik. Hayka arreglo hina busca kachkan. Alterno interno nishkan kamachikuywan ruraykusun. Alterno interno igual kaman kan. Hay X cuadrado, ¿no? Tupachkan chunka suktayo Xman, na chaymanta menos yachenja sukta chunka tawayo gradusta. Hulawni man pasayka chichung liwita, no? Sino man tupananchipak. Hatin hawaykutinchika, allinta hawaykutinchika, pusaq al cuadrota hinaykuspaqa sukta chunka tawayo hatin. Hatin iskay mirayachutinchik pusaqtaqa no chunka suktayo hatin. Entonces kayqa binomio cuadrado kachkan. Chay trinomio cuadrado perfecto nishkanta. A ver, chahay, chaynamami tupasqa. Chahay kay X también si son 8 grados, chayman al cuadrado, 0 mantuman. Chahay chay binomio al cuadrado. Chaymantaqa imapas al cuadrado hatishanja, 0 mantumantinja, kay ukumpi kasqanpa 0 man hatin. Chaymantam X hatin 8 grados man. Alindacho entendí con que barmacha. Mamayki, taytayki, laduyki kachkan, yan hataq. Rinriki manchutari son mal atentintikija. A ver, iskay kamachikuyta ruraykusun kunanja. Chahay, chaypi pues hatin haykaman hatin X nichkan. Kay sumaq allinuchata ruraykusqa. Ñuanchik yachachkanchik teoremawan kay ángulo, hukninwan yapasqa, kay último yapasqanqa siempre tupan pachak pusaq chunka gradumanmi. Chaymi chay teorema kamachikun. Chay teorema kamachikusqanman hinam naykusun ruraykusun. X, iskay X más 15 X más 90 iskun pachak, iskun chunka grados wanda tupan pachak pusaq chunka grados man. Chaymanta fácilñami kayta yapaykachisqata sukta X no iskun pachakninwan sumasqaqa junja pachak pusaq chunka grados man. Chaymantaqa kayta minus yaykachisqan hinatin chay kanja. Chaymantaqa X taqa fácilñam haykaman hatishqanta chayakusun haykaman hatishqa chunka pichqayo grados man. ¿No? Kay ecuación tam jauja yachankiñam chaysata kay sukta X man miraychiktaqa huklawninwan pachisyon partinanpaq, ¿no? Chaypi dividikuptinqa yasta chaykunchikñana. Kay teoremakunatam yachanayki mana chayqa manam atinkichu. Kimsa kamachikuyta rurashkusun kunaqa. Chahay, kimsa kamachikuy chaypi pues imamami hatin X nichkan. Kayta hawachkanchik. No, kay X mi tupan kaman yapasqa chunka pichqayo gradusta. Chaymanmi tupan. Iskay ninku kahraykulla. Ati kaypi yataqmi llañu pampa kachkan. Llañu pampa ñataq haykaman tupan pusaq no pachak pusaq chunkamanmi. A ver, hay cosa. Niraj más inkatin, nirjani mao, kahay K más chunka pichqayo grados wan tupan X man. Chahay.
Kay mata kay casa pa yan dihay koso. Ya ka chahay cha x menos chunka pichhay ojo grados. Chay tam primera ecuación su chay koso. Chay honin tam kay yanyo pampata kay kospa. A ver, ángulo llano niskamang kakating kay kamo iskay ni tuman no pachak pusak chunkamang me chahay. Pasak chungkamang, pachak pusak chungkamang. Ya está. Nuance que ya chanchin ya cae para balonenta, o hanay piniskan. Atin chaita ya triki kusong, triki kusong kay taje atin hinay kusong ya. Tahay x más no sukta kama mi naya ikachisum kay x minus chungkam chayokta. Chay manyata mejunja kay pachak pusak chunka tama minus yay kachisum kay iskay pachak chunka nakinante junja pachak pichka chunka pichka yok grab. Chay mata mire kachisum sukta x huk x wawen hanchis x. No chay mata kay ta sukta kama mire chutinchik chunka pichka taja mirayan hasta iskung chunga kama. Kay minus yachkan, wakmang yatahme yapan. Hati, chay mataha kay ecuación toraikus paja, kay kamam ikistupan 35. Kay, allí chanka chingao, tay. A ver, sapa ejercicio ta kay kuspaikim kam pausa ta hinay kuspaikim icha atcharoa. Chay pahmi kay videoja. Pausa takinay kuspay papel nikip abi aticharuak. Aticharu tiki haroy kom tiki ha ya está chay mantan yung chay ra honke imay na nyo haras hayta. Ina tupay ka chiti ali yusu dik kosirikon ke takirikon ke tasorikon ke ya marta chaya. A ver, tawa kama chikutoy kos chahay. Tawa. Chay pipas manas ka hay kama mitupang x nispa. Chay suma arreglo chao. Cada uno, kay ángulo ko natang cada uno man, tupay kan sisong, llano ángulo man. Hati llano ángulo tupapting, na chay teorema aniskanta, roay kan sisong, hati sama. Hati lipin ta, yapay kupting chika, no, pachak pusak chungka man, no, mira yan na. A ver, hay ka chay. Chahay. Kimsa X, no, chaymam yapay cosa, chahay pusak, no, pachak pus chungkap, chahay. Cada uno kay mi kung kahay. 180 menos 7, niskan, hugnin ba 180 menos 7, hugnin ba 180 menos 7. Chaya tamo tupaha pachak pusak chungkama. A ver, kay tanya tamo cada uno sumay kusong, kimsa takamam, kay pachak pusak chungkata na miraya kachidong, kay hanchis ikistapas miraya kachusu kimsa takama, ade kay kimsa ikistak chayab sakis, kay pusak no pachak pusak chungkantin chayab dehas. Ane kay pika miraya kachispaha, hoja, kay pinyata ahme pichka pachak tawa chungka grados, kay pinyata ahme hoja na kimsa X menos iskay chunka huneo X mi honja chunka pusak neo X. Unitas kopekos. Kay minante kay chunka pusak neo X huklaon nga pasong hatin kay pachak pusak chunka ta huklaon nga pasong hatin chay minus yay ka chutingi chiha chay na honja. Kinati imatak chay hit X hatin ha chay ecuación ta facilianyam. X hatin ha 20 grados. Manalin tali na tiha ka ya la poan que mia ha no ha pues mai nampia pantachkani pero ham ya sachkani. A ver, kunan pichka kamachikuidras. Kay pichka kamachikuidras khina tam manyakochkan kay kamang mi X hatin nispa. Kaya dahil at iskan chingnyam, kaya yan upang pagkating ya chan chingnyam no pachak
pusak chunka grados mantam minus ya ka chisung ikista hati chewan junta ya chisung na chay teorema niskan kama chikus kamu. Ya, a ver, la cosa ya, chajay, no, chajay, pachak, pusak chunka grados mami kai ikista minus ya ka chini. Chay tam ya pasak kai iskay chunka pichkayo grados ta. Kinating hay kamanta chay nangha kai tam pachak iskay chunka grados. Kaiwan ya pa ikuteja kai mangmi tupak. Ati chay ecuación recorrer jamon kai ikista hoglao ning mga pasa kai pachak iskay chunga ta kai mang minuya chisak. Chay. Kai ta ya pa ikuteja no pachak pusak chunka grados de iskay chunka pichkayo grados de pa ikuteja chay kai iskay pachak pichkayo grados ni. Chay mantahara kisung kai ikista kinating tupangha pachak iskay chunka grados mo. Chay ecuación fácil yanyam, chay ecuación tahaya chitkan kinyam, chay tahaya unanyam, primer año, secundaria, primaria, chay tahaya charhan kinyam, ya, chay, kay mi huglao ni mo pasang minuyachik, nyata huglao ni ma, ya, minuyachik tinatna, chay x igual kay kamang tupang, no, pusak chunka pichka grados ni ma, hasta, ay kusirikunchi, allí tay, yura kutincheja. Jamás ahorita entienden que ya chay pa me caían la pa que video ja. A ver, sokta kamachiko iturai koso. Makta chay mai tam khawch kan ke khata niña chay aman pukyan ki chuk chay kita churu imay nam pita chay usaya nya chay mai na chay. Sumat mai de ko. Makta uyay ki khacha nya chos. A ver, rai koso. Haikaman mi ikiskati nichkan. Aha. Kay tayo ya chanching. Kay ikisman kay pichkachung grados ya pa ikutiga. Kay lago chamang mihon. Pero chay lao takrik sinecho. Pero huk muyuri ninja. Kim sapachak sokta chung kayo grados me. Kinating chay kim sapachak sokta grados me. Kay ta minus ya ikachutiga. Chay iskay pachak chung pusak chungka. Grados ta minus ya ikachutiga kay kong. A ver, chay teorema de cosas, ¿no? Chay teorema, miskan mankinat ya. Chay teorema kamachikun chay nata. Kai cham tupan kai ikiswan kai pichkachun kaya pasam. Chay teorema de cosas. Chay ikis también pa ikusun pichkachun gradosta chay nata tupan ha, no tukoy kai muyurok ninta kaiwan minus ya ikachisa. Ya está. Kudanya ta kai katak chay. Minus ya ikat chiting kaya pusak chung kachina. A ver, chay. Igual minus ya pusak chung kaya ni sekarang kaya gini. Chay manda kaya pichka chung kapos kuglao ni ma minus ya ikat chiting kaya pusak chung kata kaya kata chay ikis yung sin mangkala. A ver ni ko ay. Kaya kam kim sa chung ka claro pues ikis ka chay manda hating ka ikis igual kim sa chung ka manme. Nita ya chiska san chahay. A ver, alinda titikon que a ver, charninta hampas na contesta con que mana micro kita hoyeran chunyo hayat uyari wai. Pero charninta ha hay con que hay kam yuksing ni sanyo ya mahtach. Anto coche yang kata. Ya. Rusa chahay tiachkan alinta Alejapa chahay pascual pas. Allí da atending kita itai yang kaca laloko cahai hai kama mihating x niskan kahai kair ul kahai hukuman canya kaska kai iskaye pichkawang ya pasam tupang kai huk ye kim sa chungkang ya pasamang chay ya rai kusum hinating kay pinatajo yanyo pampatruam yanyo angulo niskanta. A ver, chay iskay hindi tupay kachis. A ver, kunin ta puntata. Tupay mas kasangaray kong kay iskay mas pichkanting tupangha ye mas kimsa chumbat. Chay ecuación fácil yan. Kay minus ya ikachinga kay 5 minus ya ikachinga kay kata kay iskay chungka pichkayo. Ya está.
Chaymanta kaitan kau ángulo llano niskan, llano pampapi. A ver, llano pampap, chajay, llano pampap, torting hay kamangme, pachak, pusak chunka, gradusman, chajay. Away, kati kai ye, hay kamali ye, iskay pacha, iskayko. Iskay mang media chaptinga, pichka pachak, chajay, pichka pachak. Kai lado man, X más 50. Chaymanta kayñata 50 más 5 kahay. Pichka chunka más pichka. Chaynata hutuman chahay niskanchik manjena. Yaño ángulo pija pachak pusak chunka man. Ka ecuación fácil yaña mo. Pipas raro mami ka. Kawai. Hay kamang hatin X 75. Aliento kan chika tata mamay ko na. Ay kung kuwan mikit atin dinar, kuwan mikit kunat yang kata pugya hanya takawat kan mamatay ta ha. Kayang ha, warma ko na atin dinan ha. Mana pugya na pak, warma ko na ha. War kay klase ora ta atin dinan. Yang kata ham rochan icha mana cha. Mama cha ha, tayo cha ha, kuida nampa, ham iyano ko nampa, ham ito isi nampa, alisa nampa. Posa kamachiko ito ay ko sukuna. Hai kamang hating X nichkan, may picha X kachin kahay kaipe. No, ichuklaw mang ka X ángulo. 45 ta chunka picha X no ichuklaw mang. Chahay chunka ichuklaw mang. Kay picha chunka alislaw mang, kimsa chunka alislaw mang, picha chunka ko alislaw mang. Aha. Ichuklaw mang yapas ham no kamak chayam chay alihlaw mang yamasa. Imet chay. No, chahay. Kay kunam ichuhlaw mang. Kahay. X. Tao chunka pichayo, sokta chunka. Kona alihlaw mang kahnya tan kay. Pichka chunka, kimsa chunka, no, pichka chunka pichayo. Ya está. No, cada nota ya más ya hay cachizón que no te encaja. X más pachak pichka grado yuhman. Tu pa cachizón caja ya pa ikuspay con pachak kimsa chunka pichka grados. Chay chatak fácil ya no te taja más ya chichkan wakma minus ya chinga ginate kai kaman taji kiskating kai kaman me. Claro, kimsa chunga grados man. Chaita ham ecuación murasca captain ham kuna ya chaskan kichinya. Pero chay teoría no kunata, propiedad kunata via chanaiki. Chay dia chaptiki ha fácil ya ni pas. ¿No? Kahai. Es con kamachikuit. Oh, jugunin hina un kaskai hai. Jugunin hina, ¿no? Ya ichuh ning lao tam yabajay ka chika alis ning lao ti yabajay hin iskay ning tatupanay ka chisong hirati yasta ecuación ka chapinya ka chahay kai teorema niskan kamachikus kamwan ray kusum chahay kai ta x más y niskanta no chaymang yabay kusum x menos chunka gradunita chaymang tah yapasong no hanchis chunka junio grados niyota. Chay tayatam tupay kachison, kay kimsa ikista, chay man yapason y más chunka grado, chay man tah yapason iskay ikista. Atin ikis wan kay kamanta iskay ikis ningao, chay man iskay ikis hok y kay piñatame minus y kachison, sokta chunka junio grado, kay piñatame 3 kimsa ikis iskay ikis wan kan pichka ikis. Kay yintaj kupeko son kay chunka grados ta kupeko son. Chay mataja kay ye niskanja ni más juglawni me yatin yasta pasakon. Yatin kay iskay ikista juglawni apaspas kimsa ikjanya kinanja. Yatin kay piñatame kanja no sukta chunka junio chunka minus yeka chutija picha chunka junio granya. ¿No? Entonces, kimsa x me pichkachuko. Chay mata división de la ecoptica, haikamam x katen, chunka hanchnio grados humanos. Ya está.
Kunang kama alindaño. Au, alindaño no hay conchi. Au niñecha. Au, yang hata. Maita tajachkanki. Yao, Pedrocha. Mariacha. Maita tajachkanki. Kaita atindinaiki. Ah, yang hata. Imainan tanto asping bichukchay kita. Ainda cha maya kurganti manacha usayanya kachanga manacha hamko na limpio profesor hina limpio buita kanti au ya kahai kai chunga ejercicio tamakana chicos hai kaman hatin existe ya iskai dem kara kunaha kim sa rectaña ko iskai kimsaña ahora imagínate chay trai kosong sasach kachkan imagínate kahai pachak iskay chunka grados neo, pachak chunka grados neo, kai x tamaña kuachkan. Imagínate kai traiko ibang taitayay mamayay. Imagínate kai kama mire hatung yay kachisa. Ya, y le gusta uñay kachisung hasta kai kama. A ver, chay kai, ya está. Ya tin kai chata tamaña cosa kai ángulo chay chata. Imaray ko ta kai kata chay valen kaiwang. Iman conjugado ángulo niskan chay conjugado ángulo teoría kaskan hay kamanta tupan kai iskay mi tupanan kaja chunka pusa no pachak chunka pusak niyo grados mami hati kai piha pachak iskay chunkaña hay kata faltan pachak pusak chunka kanambak sukta chunkaña chay te kai manginayos chay sung Ati kai nieta kai kim sakuchu. Kai triángulo kim sakuchu niskan. Hawapi kai pachak chunka grados neo. Kai kaman chay tupan. Chay hatupan kai x ta 60 ya pas kaman tupan. A ver, hinay ko ya. Chay hai. No pachak chunka grados neo tupan. Kai kaman me x man ya pa ikusan 60 grados. Chay fácil daño. Kai kata x no picha chunga chahai chunga titra kunchun chahai hakunam kunam kusirikum kichi kusa ya tarea que tocó fue que profesor que iba manda con que ya amam hokna hokpaha ajin ta te con que ha puncha raiko son triángulos tan ya picha puncha hipantanya ya con lunes kachanchi Dirnis chiquiro un triángulo. Ya taitai, ya. Kuna puncha ota. Gracias taitai, ham kuna atindiwa sai kichimanda. Chahai chai. Kuri pas chai kachkan. Chai man hile kon ke imatapu chakui tapas. Ya. Ham kuna nyama alinya. Chai taki taki ikusum. Icha. Ya. A ver. Cari pas por kaisi mas kai kuki chiwaku chapas mas kai kaisi taita mamaita mas kai yaskani muruku kunas chikai kachi Mama taita somas kani ya no makonas chica Mama kiyai aini kamu hari wawai ki maskahina Mama kiyai aini kamu Kuyay waway kimas kahita Taita mamay tamas kay siway Panituri tatani kay siway Taita mamay tamas kay siway Panituri